sa Ginoo maigsoon, no? Daghan ninyo nakailagid nako. Amen. Pero naidaghan po wa nako maili. Pero daghan po di niya ambot na abaka gyud nakaila sa akong ngalan pero wa pakakita nako. So mayon ko nga ako si Brother Jesse. Amen. Naata karon sa Bohol, ibaw mangitang nagikan gitag Cebu, dayon going to the north to Bugo. So salamat sa Ginoo. Nining panahon ba, no? Kay naamang ko'y pagpamulong ba nga di gyud wala sa akong igdulungog o sa akong pagbati nga ipamulong sa atong igsoon nga let us work towards oneness. Praise the Lord! Because we have one vision to build up the body of Christ. Then ang ang uluhan ng atong kanini subject, being a vessel unto honor. So being a vessel unto honor is to be a vessel only to contain the precious things. Then no other precious things in this world is just the very Christ, which is the embodiment of the process triune God, became the life-giving spirit imparted into our spirit. Now we have the mingled spirit. This spirit is our capital for the building up of the body. Praise the Lord. The Lord recovered us and put us into the church. The church that we have now is in Philadelphia. What is the essence of Philadelphia? Is the church in brotherly love. If you say something not out of your heart, na according to love, then we miss the way. Maybe you are still a recovered but degraded church. So muna nga, praise the Lord. So daghan ng mga igsoon nga nakadungog sa akong ngalan, basig nasubo mo o napandol ba mo tungod sa akong ngalan, ako lang. So I will say, because First John say, wa magiusa nato nga di gyud masayop o di makasala. If we deny that we cannot meet sin, then we make lie. But if we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us. Kung kinsa man to napandol o naunsa ang pag-ilang Kristohanon o Iglesiahanong kinabuhi tungod sa akong ngalan o tungod baka sa akong gikapamulong, then I will say, sorry. Parang makapadayon ta ning dagan nga atong giapilan. Praise the Lord! So let us pursue, no? And go for this one goal, building up the body of Christ. Praise the Lord! Amen!